بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ جلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غیظ غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھا دوں گا میں کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کا سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کو تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد عہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتار کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی ظلموں کے ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیہ اس بے بس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیال آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ صدیق اکبر کا جواب پر کافی آسودہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فاستید رومی ہے، وہ مجھے دے دو، اس کو لے جا۔
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन ही राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख़याल था कि फ़स तो एक निहायती करामत ग़ुलाम है जिसकी कीमत ज़्यादा है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे देने से इनकार कर देंगे। मगर आप फ़ौरन राज़ी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई और उसने साथ ही साथ 40 उकिया चांदी की फरमाइश की। उसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखुशी अदा कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हुए और सारा माजरा कह सुनाया। आप सलातो सलाम निहायत खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, इस कार खैर में मुझे भी शरीक कर लो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे खुदा की राह में आज़ाद कर चुका हूँ। यह सुनकर ज़बानी रिसालत से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कलमा रहमत जारी हो गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गुलामी में 28 साल गुजार दिए, लेकिन आप चूँकि निहायत ही नेक और पाकीज़ा तबीयत के थे, लिहाजा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद दी तो आपने फ़ौरन उसे कबूल कर लिया और आप साबिकुल अव्वलीन के मुक़द्दस जमात में शामिल हो गए। रिहाई पाने के बाद हज़रत बिलाल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे और दिलो जान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते। आप सलात व सलाम हज़रत बिलाल को किसी भी चीज़ का हुक्म देते तो आप अपनी जान भी लड़ा देते। गज़वे बदर से लेकर गज़वे तबूक तक तमाम गज़वात में शामिल रहे, लेकिन हज़रत बिलाल की इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खिदमत और उनके लिए सबसे बड़ी शहादत इस्लाम का सबसे पहला मुअज़्ज़िन होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अजान देने का जिम्मा सौंपा। आपकी आवाज़ निहायत ही दिलनशीन थी और उसमें एक ऐसी तासीर थी कि अजान की आवाज़ सुनकर लोग सब काम छोड़ छाड़ कर मस्जिद की तरफ दौड़ते थे। 8 हिजरी में जब मक्का फ़तह हुआ तो काबे को बुतों से पाक करने के बाद आप सलातो सलाम ने हज़रत बिलाल से फ़रमाया कि बिलाल, काबे की छत पर खड़े होकर आजान दो और ये मुबारक सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका अब तक उसी मोहब्बत और अकीदत के साथ जारी रहा। लेकिन 11 हिजरी में जब आप सलातो सलाम ने सफ़र आखिरी अख्तियार कर लिया तो इस आशिक रसूल अलैहिस्सलाम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीना में रहना अब आपके लिए दुश्वार हो गया। आपको हर वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। आप सलातो सलाम से आपने सुना हुआ था कि मोमिन के लिए सबसे अफजल अमल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में हाजिर हुए और जिहाद पर जाने की इजाज़त तलब की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने आपको खुदा का वास्ता देकर कहा कि मुझे इस बुढ़ापे में तना छोड़कर मत जाओ। तो हज़रत बिलाल ने इस शर्त पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बात मान ली कि अब वो रसूलुल्लाह के बाद किसी के लिए अजान नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी यह बात मान ली। लेकिन आपके दौर खिलाफत के बाद खलीफा दोम हज़रत फ़ारूक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी जब बैतुल मुक़द्दस की तस्वीर के लिए शाम जाना पड़ा तो वहाँ ईसाइयों से सुलहनामा तय पाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खुतबा दिया और हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि आज जबकि क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहरा दिया है तो इस अजमत मौके पर अगर आप आजान दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। हज़रत बिलाल ने यही आजान देनी शुरू की तो सहाबा इकराम के अहद नबी की मुबारक याद ताज़ा हो गई और उन पर रकत तारी हो गई। शाम के मोरके के बाद हज़रत बिलाल ने शाम ही के एक गांव में रिहाइश अख्तियार कर ली,
क्योंकि मदीना में हर वक्त आपको आप सलातो सलाम की याद सताती रहती थी। लेकिन एक दिन आपने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप उनसे फरमा रहे थे कि बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ। इस ख्वाब ने आपको बहुत तड़पा दिया और आप बेताब होकर फ़ौरन मदीने रवाना हुए। मदीना पहुंचकर हज़रत बिलाल ने रोज़ा अक़दस पर हाजिरी दी और उस दर्द से रोए कि हाजिरीन भी अश्कबार हो गए। वहीं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आपने अपने हाथ से चिमटाया और बेतहाशा चूमने लगे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे अजान फ़ज्र की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फ़ज्र का वक्त हुआ तो आपने अजान देनी शुरू की। लोगों की अहद रिसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब चलने लगे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने में नहीं आया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपका मज़ार दमिश्क में है। आपको दरबार रिसालत में ख़ास मकाम हासिल था। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिफात में से कुछ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम।